Halo, kembali lagi Bu Sri. Bu Sri nanti punya hajatan. Selamat nak. Ini bahan-bahannya nak. Ini sambal goreng kentang pelati. Iki mihun, jamur kuping, sama wortel. Ini ayam ungkep sama tahu. Ini puding nanti buat anu nak, buat di dalam snack. Ada puding, ada pisang, ada apem. Ini martabak. Ini. Ayo nak, salah ayo, maam terus. Kan Bu Sri ditemani saudara nih Bu Sri ini. Nak masak enggak? Halo. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mulu enak nak. Bây giờ đặt mát mang cái được. Enak banget nak mulut, jangan gini. Bu emang pakai jangan lombok nak. Iya, jangan lombok gitu. Cabai mihun, cabai ayam. Ini ada sambal goreng. Ini tak cukup nak. Ayam, jangan lombok, arum mihun. Ya sih cukup. Ngono kai neko-neko bingung nak kayak muluk nak ya. Ika segera. Jangan lombok ku wontel banget. Seger. Ini jam 3 nak. Macam nak. Sampai nanti nih.